ini nabo kalai tongkang. Karena tim tunggu sini bo, sope tonglaio senar kamu. Kulumka, tai sini jenong social media ba electronic media kumpul channel no khaka hamtai hamza mongya paro Kharchi jorani tai sini সমগ্র ত্রিপুরা বাসিনো মতাই চিব্রে বা Kharchi ni আশীর্বাদ মানানোর বাকি যত্ন কবক ফাইবাইদি চিনি বংশরক 14টা মতাই যে চিনি কুল দেবতানি আশীর্বাদ না ফাইবাইদি কাহাম হামিয়া যত চিনি অর মাননানি দङ এঙ্গাই जों त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि ওই তাকলাইবো जों মতাই রিনাই মতাই এঙ্গাই जों তাকলাই পুরা পরিপূর্ণভাবে जों মতাই রিনাই কারণ সেমা তো মতাই রিখা আবনি সিগাङाव जों রেমালি আঙ্গে অবন চিনি অ মতাইনা তাইসা হাঙ্কে তিসানান বাগै আগিন হাইকেন তিসানাन বাগै जों চাইতলাই দङ এবং जों মন্ত্রীরাও बै কক সাকা ট্রাইবেল ফান্ড মন্ত্রী মিনিস্টার बै কক সাকা ইভেন অরনি যে বিধায়ক এবা তাবুক বিধানসভাनि স্পিকার বনবো जों কক সাকা যাতে অ মতাইন परम्परा आगिनि हाइकेन रिजानानि उंथुन इंगाय जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज जोंगै खाना जों अरपन तानलायनाय चिनि अर 14टा मताय प्लस चिनि ट्रिलुसन सह 15 जन मताय दङ अर अ मतायनि मुंगै जों खाना बलिदान बरिनाय इंगाय जों चिनि त्रिपुर क्षत्रिय समाजनि उंगै चिनि अ जे Kharchi गानाव न गीत बितान नै टाउन हल दङ आराव जों अनुष्ठान खालायनाय সমগ্র ত্রিপুরা বাসিনো কবগো जों आरो फाइजतन मानजक फाइदि এবং जों प्रसाद नालायनाय এবং चिनार चिनि प्रत्येक पारा पारानि चौधरी खान्दल कारबारि चौधरी जुग जतन फाइबायनाय हाहिनै जतन न कबक फिरो खाना जतन समय मते जिसु आश्री श्री फाइमाननाय मताइतु कुरमानि नायफाय माननाय जों आसों आशीर्वाद माननाय अमहनै जों त्रिपुर क्षत्रिय समाज जोंगै जत चिनि त्रिपुरा बासिनो कबगो फाइदि चिनि मताइनि आशीर्वाद ना फाइबायदि ताइ हामग्रायना फाइबायदि ताव जे क कासै दंबानि अर जरा सामु खालाय दंनाय जनताय बा गायले मोथों बा बन लगियो जे सारा सामु खालाय दंनाय मताइनि सामु खालाय दंनाय र बर सरकार चिनि आस बातार माया जनतायनो कारिते रोखुबे पासरखै मानमनिसै जों आबुनि बागिने नरकनि तामो बा आफाय सामुनो उतिके बरकनो बातार मानना बाय कुनो ननि तांबतां लगा चिनि अलरेडि तांबदां दङ चिनि त्रिपुरानि जे अस्तित्व 184 জন রাজা যে কালাঙি থাংমানি যত মন্দির এবং যত চিনি যেটা রাজা রক্ষণা ইয়াফার কালাংমানি আবনো তাইসা মথাং পাইনানি চিনি প্রথম ন পইলা দাবি চিনি শুধু মতাই চিবরি বা 14 দেবতা বা Kharchi মন্দির সিমিয়া চিনি মা ত্রিপুরেশ্বরী আর চিনি মহাদেব মাদেব যেটা শিব মন্দির আবন পরে চিনি ইয়াং রাজবাড়ি নিবসকাঙ্গ দুর্গাবাড়ি রাজবাড়ি বসকাঙ্গ যেটা মাইলুমা খলমা এবা চিনি গবাই বা বাংলা বাই সাজাও যে লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির আবাবো চিনি ইয়াগো বা চিনি বরক আগিনি যোগাযোগিও যেভাবে চিনি বরক রি ফাইমানে আমাকে রিজানা নিয়ংথুন হ্যাঁ অরনি যে চকদরি সরি চন্তাই এবং গালেম রক যে রাং কমমান তমনি जों आबनो सालायका आबनो ताय बारिना नंथुन अर चन्ताय रां जों जेटा खानामानि 6000 सिमानो आबनो 20000 जरा फना खायना निउथुन एबं ताय जर जे गालेम तंनाय रक खापां तंनाय रक बरंनबो मासा ना हमबानो दिनो 200 काय पनो कलायना निउना जात 6000 काय रिना निउथुन जों आबो चिनि ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टार नबो दाबि खालायजाक जों तागलाय तायसा दाबि खालायनाय आबो जाते जुसुक दाति खालायमानो যেটা পরিপূর্ণ খালাই বা সাকসেস খাইনা নিউথুন আবো जों दाबि नारना नों क्षत्रिय समाजनि फाइसेंथैके जरा हासु गामि आमसाइनि लुकुराव फायनाय र त्रिपुरा समाजनि लुकुराव फायनाय बरंनि अरब मताय थानि बा बर इस्केबा दं थानि बा कुनो आम हायनि बागै सुबासु खालायनानै बागैने कुनो भलन्टियार रक दाथाव जों तागलाय र 50 जना भलन्टियार रिना तंमाने किन्तु चिनि अर तंनानि असुबिदानि कारणे जों प्राय
35 জন হাইছিনা আর ভলেন্টিয়ার সংরিনাই আবো পুরা 7 দিন বড় আর নাইকলনাই চিনি গালিম চিনি চন্তাই চিনি অরনি খাপাং যে আর মতাইরিনাই রং ন লগিরিনানি বাগৈ বরংনি যে সুবিধা অসুবিধা বা বরকনি লেংমা লুংমা দङ আপ্রো যাতে বরং সাহায্য খাইনানি বা লগিরিনানি মতন जों দিন মানে সালো 10 जना খালাই जों রেরিনাই ফুङाव 5 জন সারিগো 5 জন খালাই खोनाजे दं कि बिदाथ' ग्रामनाय आरो पान्दांनाय आरो साब साबत आरो चिनी प्रत्येक गामिनि चौकदिरिता तंनाय चिनी प्राय 800 चौकदिरि फायनाय 800 जन 800 गामिनि 800 जना चौकदिरि जोग फायनाय प्राय जों आरो 2000 बरक फायनानि चिनी सनामजाक आर चिनी आरो भिआइपि फायनो मानजाक फायनाय जेहेतु जों विधायकनि एलाकानि सामुं खलाइमाबा जों अरनि विधायक एबा ताबुक विधानसभानि स्पिकार बनो जों नहिनका प्लस जों चिनी तिप्रासानि मन्त्री जेहेतु चिनी रामपद सारनो जों कबका आबुन लगि दंनाय अ जिल्लानि जे जिल्ला नायकलनाय जिल्ला सभापति अन्तरादि ब अर मानजाना जेहेतु बिनि जिल्लायाव जों खाइ दंमाबा आबुनि लगि चिनी विधानसभानि ना एमएलए जेटा त्रिपुर क्षत्रिय समाज ताइसा चेंसारि फैनाय 2008 डॉक्टर अतुल देवबर्मा बबा और चिनारो मानजाक फैनाय ताइ लगि चिनी समाजपति पूर्णचंद्र देवबर्मा बर दांसावा आचुङ